बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो आखिरी स्टेप है उसको डिस्कस करना है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसको हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे? क्लोनिंग ऑफ जीन्स के लिए, कि जीन कैसे क्लोन करना है। तो सबसे पहला स्टेप था कि जो जीन जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं उसको आइसोलेट करना, उसके मुख्तलिफ मेथड हमने पढ़े। फिर हमने क्या किया कि वो वेक्टर्स तलाश किए जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा के क्लोन करवाया जाएगा। तो उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर था उसको हमने प्लाज्मिड कहा। वैसे बैक्टीरियोफेजेस आज हम डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियोफेजेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब वो जो प्लाज्मिड है उसको हमने आइसोलेट कैसे किया था? यानी सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ कि ये बैक्टीरिया है, इसमें प्लाज्मिड मौजूद है, हमने इस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। फिर ह्यूमन सेल्स के अंदर हमने जीन को आइसोलेट किया, प्लाज्मिड को हमने कट किया और वहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेज एंजाइम के ज़रिए से इंसर्ट कर दिया। फिर अब इस प्लाज्मिड का हम क्या, ये जो प्लाज्मिड बना है इस प्लाज्मिड के साथ, इस प्लाज्मिड को हम क्या कहेंगे? ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इसके साथ हम क्या करेंगे? इसको फिर हमने एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर डालना है। एक्सप्रेशन सिस्टम से मुराद वो है जो इस प्लाज्मिड से फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो यहाँ दो फंक्शन हमने इस प्लाज्मिड से लेने हैं। एक तो इसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपीज बने और दूसरा है इससे प्रोडक्ट बने। तो सबसे पहले क्लोन क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो कॉपीज़ बनाई जा रही है उन कॉपीज़ का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? क्लोन। जैसे हमने एक जीन लिया, उसके हमने कॉपीज़ काफ़ी सारी तैयार की, तो वो जो बहुत सारी कॉपीज़ हमने जीन की तैयार की हैं वो क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। या किसी सेल का हमने एक पूरा ग्रुप तैयार कर लिया आइडेंटिकल कॉपीज़ का, या किसी ऑर्गेनिज्म का एक पूरा ग्रुप तैयार कर लिया आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये क्लोन है। अब प्लाज्मिड को बैक्टीरिया खुद एक्सेप्ट कर लेते हो, उसकी अपटेक खुद ब खुद कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी काम करना तो हम क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया को जिस मीडियम के अंदर ये ग्रो कर रहा है वहाँ कुछ कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? वो इस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर सेल्फ सीलिंग होल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मिड की जो अपटेक है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। यानी कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया को ज़्यादा परमिएबल बनाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी जो प्लाज्मिड है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, जब प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होगा तो ये एक एक्सप्रेशन सिस्टम है कि जिसमें इस प्लाज्मिड ने अपने फंक्शन परफॉर्म करने। सबसे पहले बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है, बैक्टीरिया ने 20 मिनट में डिवाइड होना है, 1 से 2 बैक्टीरिया बनने हैं। तो बैक्टीरिया हमेशा, बैक्टीरिया का रूल है, बल्कि हर सेल का रूल है कि जब भी एक सेल से 2 सेल बन रहे होते हैं सबसे पहले वो अपना जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करेगा। अब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल 2 शक्लों में है। एक इसका जो ओरिजिनल है जिसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है, एक इसका प्लाज्मिड की शक्ल में है। तो ये क्या करेगा? अपने इन दोनों मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा। तो इनकी एक कॉपी एक डॉटर बैक्टीरिया को दे देगा, दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर बैक्टीरिया को दे देगा। अच्छा, प्लाज्मिड की बजाते खुद सलाहियत है कि वो खुद ब खुद रेप्लिकेट भी कर रहा होता है। तो मे भी पॉसिबल है कि एक बैक्टीरिया के पास एक से ज़्यादा प्लाज्मिड की कॉपीज आ जाएं। तो इस तरह जितने ज़्यादा बैक्टीरिया बनते जाएंगे सबके पास इस प्लाज्मिड की कॉपी मौजूद होगी। तो बैक्टीरियल सेल जब रिप्रोड्यूस करेगा तो हर डॉटर सेल के पास कम से कम एटलीस्ट 1 कॉपी तो लाजमी होगी। क्लियर? अब ये जो प्लाज्मिड अंदर मौजूद है तो जितने ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बनेगी, हमारा फ़ायदा क्या होगा कि इसके साथ चूंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच है तो उसकी भी कॉपीज़ ऑटोमेटिकली बन रही हैं। दूसरा फ़ायदा हम क्या उठा सकते हैं? अब जो प्लाज्मिड के अंदर जीन मौजूद है वो जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है। लेकिन ये प्लाज्मिड के अंदर जो जीन लगा हुआ है, जो हमारा जीन है जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब ये अपने आप को की प्रोटीन बनाएगा तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारी प्रोडक्ट भी बनेगी। अब ये जो डॉटर बैक्टीरिया, इसमें 2 काम हो रहे हैं। एक तो क्लोनिंग हो रही है कि कॉपीज बन रही है, ठीक है, और दूसरा ये साथ के साथ प्रोडक्ट भी बना रहा है। अब दोनों चीज़ों को हम आइसोलेट कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी आइसोलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को भी आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो बैक्टीरिया होगा, जो नए बैक्टीरिया होंगे, उसके पास हर एक के पास प्लाज्मिड है और हर प्लाज्मिड के पास आपको पता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो इन जीन्स को हम आइसोलेट भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो जब बैक्टीरिया से को हम हासिल करेंगे तो जीन कैन बी आइसोलेटेड और प्रोडक्ट कैन बी आइसोलेटेड। क्लियर? लेकिन बास केसेस में हम जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो वायरल डीएनए को बनाते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए है, लेकिन हम वायरल डीएनए को भी बना सकते हैं बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के लिए। जैसे अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, जिन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना है।
تو ان بیکٹیریوفیج میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، پروٹین جو سرفس بناتی ہے اور ڈی این اے جو ان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اس ڈی این اے کو بھی ہم ویکٹر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہم نے اس ڈی این اے کو باہر نکالا، اینڈولنکلیزز کے ذریعے سے کٹ کیا، لائگیز کے ذریعے سے اپنا جین کو یہاں انسرٹ کر دیا. ٹھیک ہے، جو میتھڈ پلازمڈ کو ریکمبیننٹ بنانے کے لیے استعمال ہوا تھا، سیم میتھڈ یہاں بھی استعمال ہوگا. تو یہ والا جو دو مختلف قسم کے کمبائنڈ ڈی این اے سے بنا ہے، ایک اس میں وائرل کا ڈی این اے اور ہیومن کا جو جین ہے، جین از اے پارٹ آف ڈی این اے، تو یہ ریکمبیننٹ ڈی این اے کہلائے گا. پھر اس ریکمبیننٹ ڈی این اے کا مکمل طور پہ بیکٹیریوفیج تیار کیا جائے گا، اور پھر اس بیکٹیریوفیج کو الاؤ کیا جائے گا کہ یہ اس بیکٹیریا کے اوپر اٹیک کرے. اور اس کا جو سائیکل ہے وہ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھے ہیں. لائٹک سائیکل ہوتا ہے، لائسوجینک سائیکل ہوتا ہے. اگر ہم صرف لائٹک سائیکل کی بات کریں، یہ یہاں کام کیسے کرے گا؟ تو سب سے پہلے اس کا ڈی این اے اندر جائے گا اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشن شپ. یعنی جو وائرل ڈی این اے ہے یہ ماسٹر بن جائے گا، اور جو بیکٹیریل ڈی این اے جو پورے سیل کی میٹابولک ایکٹیویٹی کو بذات خود کنٹرول کر رہا تھا، وہ سلیو بن جائے گا. اب یہ والا جو ماسٹر ہے وہ اس سلیو کو کہے گا کہ آپ نے اپنا کوئی کام نہیں کرنا، صرف میرا کام کرنا ہے. اب اس ماسٹر کا کیا کام ہے کہ وہ اس بیکٹیریل ڈی این اے کو مجبور کرے گا کہ وہ وائرسز کی کاپی بنائے. اب اس ڈی این اے کے اندر جو بھی انفارمیشن ہے، اس بیکٹیریل ڈی این اے نے اس انفارمیشن کو پورا کروانا ہے. اب اس کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ پروٹین کوڈ بنایا جائے، اس کے پاس انفارمیشن کیا ہے اس طرح کا ڈی این اے بنایا جائے، پھر اس کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ اس ڈی این اے کو پروٹین کوڈ کے اندر پیک کر کے پورا وائرس تیار کیا ہے. اور لگ بھگ تقریباً 25 منٹ کے اندر اس بیکٹیریا کے اندر 200 کے قریب کاپیز بن سکتی ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں جو بیکٹیریا وہ برڈنائز ہو جائے گا، بیکٹیریا کو برسٹنگ ہوگی، بیکٹیریا پھٹے گا اور جو بیکٹیریوفیجز ہیں وہ باہر آ جائیں. اب چونکہ اس ڈی این اے کے پاس جین آف انٹرسٹ کی کاپی موجود تھی، اس وجہ سے جتنے بھی بیکٹیریوفیج نکلیں گے ہر ایک کے پاس ڈی این اے یا جین آف انٹرسٹ کی کاپی موجود ہوگی. تو اس پروسیس کے ذریعے سے بھی ہم کافی زیادہ اپنے جو جین آف انٹرسٹ کو کلون کر سکتے ہیں، اس کی کلوننگ کر سکتے ہیں، اس کی کاپیز بنا سکتے ہیں. کلیئر؟ تو یہ دو میتھڈ ہیں. پلازمڈ کو استعمال کر کے بھی کاپی بنوائی جا سکتی ہے، اور بیکٹیریوفیجز جیسے لیمڈا فیجز ہیں ان کو استعمال کر کے بھی کاپیز بنائی جا سکتی ہیں. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو میڈیم جس میں ہم نے بیکٹیریا کو گرو کر رکھا ہوتا ہے، تو اس میں صرف ایک جین آف انٹرسٹ کاپی نہیں ہو رہا، تو بہت سارے جین آف انٹرسٹ کاپی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اتنے سارے جین آف انٹرسٹ جب مختلف قسم کے بیکٹیریا میں کاپی ہو رہے ہوں گے، اب ان سارے بیکٹیریا سے ہم نے ایک خاص قسم کا جو جین ہے جو ہمیں کسی ایکسپیریمنٹ کے لیے چاہیے یا کسی پروڈکٹ بنانے کے لیے چاہیے، اس کو ہم کیسے آئسولیٹ کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے کیسے. تو اس کا جو سارا آپ کہہ سکتے ہیں کانسیپٹ ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کیا جائے گا. جینومک لائبریری والا جو ٹاپک ہوگا اس میں کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ ہم کیسے اس جین کو ڈھونڈیں گے اتنے سارے جینز کے اندر. لیکن اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.